Ćao svima, moje ime je Ivan i kao što sam obećao, na test mi je stigao model Honor Magic 7 Pro, najjači model kompanije Honor za 2025. godinu, a pošto već koristim Honor Magic 6 Pro kao svoj primarni telefon, moći ću da iz prve ruke upoznam koliko je kompanija Honor uspjela u prethodnih godinu dana da ostvari napredak. Ja sam već presekao dole one trake da bih lakše odradio ovaj unboxing. Krećem na posao za koji minut, pa ću ovo skratiti. Telefon dolazi u ovoj Shadow Grey boji u verziji 12.512. Vidimo imali nešto struju u njemu. Da pogledamo čega još ima u kutiji. Iglica za vađenje SIM kartice. Uputstvo za rukovanje telefonom i kabel Type-C konekcija sa obe strane kabla. Sad, najveće sličnosti i razlike u odnosu na prošlogodišnji model. Ono što sam pročitao na papiru, ovaj model je nešto lakši, 223 grama u odnosu na 229 grama koliko je Honor Magic 6 Pro. Baterije kapacitet 5270 mAh za evropsko tržište, dok je za azijsko tržište baterija 5870 mAh. Telefon podržava 100 W žično punjenje i dobio sam punjač 100 W, pa ću testirati koliko je zaista potrebno vreme da se napuni telefon od 0 do 100, dok Honor Magic 6 Pro se puni 80 W žično. Honor Magic 7 Pro bežično se puni snagom 80 W, a prošlogodišnjim snagom 66 W. Chipset koji pokreće najnoviji flagship kompanije Honor je Snapdragon 8 Elite, tako da ćemo vidjeti i koliko je taj chipset napredak u odnosu na Snapdragon 8 Gen 3 kod modela Honor Magic 6 Pro. Ljudi, toliko za ovaj unboxing. Žurim na posao, stavljam SIM karticu nakon posla u Honor Magic 7 Pro, jedna se već nalazi u Honor Magic 6 Pro i krećem sa korišćenjem i očekujte za nekoliko dana detaljan test i detaljnu komparaciju ova dva sjajna modela.